Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum ayyuhal musyahidin. Perkenalkan, nama saya Wardatul Solihah dengan NIM 221110020045, program studi pendidikan bahasa Arab semester 6 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Terjemah Fauriyah Indonesia Arabia dengan dosen pengampu Dr. Asep Maulana MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerjemahkan video berbahasa Arab dari YouTube ke dalam bahasa Indonesia, serta memaparkan strategi penerjemahan yang digunakan. Selain itu juga menyebutkan kosakata baru dalam video tersebut. Selamat menonton. Tema video ini adalah ilmu sosial dengan judul Halal Mushkilat Binamudaji Ideal. كلنا نواجه في حياتنا تحديات ومشاكل، مشاكل مع نفسك، مشاكل مع المجتمع المحيط، مشاكل عائلية، تربوية، في العمل، لو انت في البيع والتسويق، كلنا بنواجه مشاكل وتحديات. ومن زمان صراحة كان نفسي أشارك الناس في اليوتيوب نموذج بسيط وسهل يساعدهم على التعامل مع قضية المشكلات، لأن موضوع التعامل وحل المشكلات إداريا عندنا في المنهج الإداري أنا أدرس 3 طرق على الأقل في تحليل المشكلات والتعامل معها في العمل، لكن كلها معقدة قليلا ومرتبطة بالعمل. تقدر تتبنى للتعامل وحل مشكلات حياتك كمنهجية تتبعها. واجهتني أي مشكلة، كيف حتعامل معاها؟ نظم لك على الأقل طريقة التفكير في عملية التعامل مع مشكلة جديدة واجهتني، كيف أحل هذه المشكلة. فيلا مع بعض نتعلم نموذج ideal. Kita semua pasti menghadapi tantangan dan masalah di dalam kehidupan kita. Baik itu masalah dengan diri sendiri, masalah dengan masyarakat sekitar, masalah keluarga, masalah pengasuhan anak, dan jika bekerja di tempat pekerjaan di bidang penjualan dan pemasaran. Kita semua menghadapi masalah dan tantangan, dan saya akan berbagi model yang sederhana dan mudah di YouTube untuk membantu orang menghadapi masalah-masalah tersebut karena topik menangani dan memecahkan masalah dalam manajemen. Dalam kurikulum manajemen, saya mempelajari setidaknya 3 metode untuk menganalisis dan menangani masalah di tempat kerja, tetapi semuanya agak rumit dan terkait dengan pekerjaan. Anda dapat mengadopsi untuk menangani dan menyelesaikan masalah hidup Anda sebagai metodologi untuk diikuti. Saya menghadapi masalah apapun dan bagaimanapun cara menghadapinya yang mencakup setidaknya 1 cara berpikir tentang proses menghadapi masalah baru yang saya hadapi dan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jadi, bersama-sama kita belajar model ideal. ideal هي عبارة عن 5 حروف مع بعض، هذه الحروف مجتمعة تكون كلمة ideal، بس كل حرف فيها وبالتسلسل هو خطوة من خطوات حل المشكلة. ideal problem solving model. خلينا نتعلم مع بعض هذا النموذج. هذا أبسط نموذج وجدته، غاية في الروعة، سهل، جامع لكل المراحل وما في له أي تعقيد وما حتنساه، حيوصلك لحل المشكلة بطريقة مثالية. ideal يعني مثالي كذا، لو جينا نعطيها شوية معنى. ويلا نبدأ خطوة بخطوة نتعلم كيف نحل مشاكلنا أو منهجية تساعدنا في التفكير في حل المشاكل. Ideal adalah kombinasi dari 5 huruf yang membentuk kata ideal. Tapi setiap huruf dalam urutan tersebut merupakan langkah dalam model pemecahan masalah. Ideal. Mari kita pelajari bersama model ini. Model ini adalah model paling sederhana yang pernah saya temukan, sangat sederhana, mudah, lengkap, tidak rumit, dan tidak terlupakan. Selain itu juga membawa Anda ke solusi dengan cara yang ideal, yang berarti unggul. Jadi jika kita akan mencobanya, mari kita mulai dengan rencana langkah demi langkah untuk mempelajari cara memecahkan masalah atau metodologi untuk membantu kita memikirkan permasalahan. نبدأ بالحرف الأول، حرف الآي. آي من identify the problem، عرف المشكلة. أنا لازم أعرف إيش هي المشكلة. ما تشوفوا أحيانا نكون قاعدين نتكلم يمكن نص ساعة، بالذات في العوائل المنفتحة على أسلوب الكلام الحماس، تلاقي الحماس مو طبيعي ومدري، هم طبيعتهم يتكلموا بصوت عالي، فيطلع واحد يقول يا أخي ترى لين دحين ماني عارف إيش المشكلة. أو نكون في اجتماع عمل
وتبدا النقاشات الحاده، وبعدين يجي واحد يقول يا جماعه ايش هي المشكله؟ بعرف المشكله هي، وهنا كمان نختلف ايش هي المشكله، لان في واحد شايف الظاهره اللي هو الصداع فيقول لك المشكله هو الصداع، ويقول لا مو الصداع، المشكله هي وجع في المعده. ما راح تقدر تحل مشكله انت ما تعرفها. اذا كنا في العمل ايش المشكله؟ ضعف مبيعات، صراعات داخليه، مشكله في سرعه الانتاج والتسليم، مشكله في اللوجستيك. عرف المشكله فقط على الاقل. من غير تعريف للمشكله ووضع عنوان لها ما حنقدر نسوي اجتماعات نناقشها ونحلها ونطلع باي نتيجه. ومن الطرق اللي انا اعرف من خلالها لو في مشكله ولا لا، تعرفوا ايش؟ لانه احيانا يكون عندك مشكله انت ما تعرفها. من الطرق ان تسال نفسك سؤال: ما الذي اصلا يجب ان ينجز، او ما الذي يجب ان يحدث وانا ما بيحدث معايا؟ تطلع لك هنا المشاكل. Kita mulai dengan huruf pertama, yakni huruf I dari identity. Masalahnya adalah saya harus tahu apa masalahnya. Terkadang kita berbeda pendapat tentang definisinya. Misalnya, seseorang yang menderita sakit kepala mungkin mengatakan bahwa masalahnya adalah sakit kepala, sementara yang lain berpendapat bahwa masalah sebenarnya adalah sakit perut. Jika kita tidak dapat mendefinisikan masalahnya, kita tidak akan dapat menyelesaikannya. Di lingkungan kerja, bagaimana kita menentukan masalahnya? Apakah itu konflik internal, masalah kecepatan produksi dan pengiriman, atau tantangan logistik? Kita tidak bisa mengadakan pertemuan yang produktif tanpa mendefinisikan masalah dengan jelas. Salah satu cara untuk mengetahui apakah ada masalah dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang seharusnya terjadi dan apa yang tidak terjadi pada saya. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu mengungkap masalah yang tersembunyi. Misalnya, jika Anda adalah perusahaan dengan lini produksi, tujuan Anda adalah memproduksi 10-100 unit per hari, tetapi Anda sebenarnya hanya memproduksi 70 unit. Disinilah masalah mulai muncul dan diidentifikasi berdasarkan selisih antara yang diharapkan dan kenyataan. الحرف الثاني حرف الدي. define المشكلة. define it. هي تشبه جدا identify، بس identify بعرف بس في مشكلة ولا لا، وايش هي المشكلة تعريفها. بس هنا اروح بعمق احلل كلمة لماذا، ليش هذه المشكلة بتحدث، ليش المسألة مفصولة هنا. تعرف ليش لازم تنفصل؟ لانه احيانا الين ما اعرف ان في مشكلة ولا لا يبغى لها وقت، فلما اعرف في مشكلة لازم اعرف انه يجب ان نعطيها وقت في التحليل. فاقول طيب تعالوا نفهم الان يا جماعة هذه المشكلة، نعرفها اكثر. الروت اند افكت ممكن نتبع هذه الطريقة في فهم الاسباب، ليش بتحدث هذه المشكلة. وهنا حلو لما يكون النقاش جماعي. أنا عندي مشكلة سمنة زائدة، كيف عرفتها؟ رحت وقفت على جهاز السمنة، وبالذات الجهاز اللي يعطيك كامل التحليل، فلقيت أن معدل السمنة عندي زيادة 38%، وهذا غلط. لقيت عندي مشاكل. ديفاين ليش عندك هذه المشكلة وما الذي ستؤثر عليه. هذه كلها ناقشها في ديفاين. ما بمشي في اليوم المشي الطبيعي، مش مشترك في نادي، باكل اكل ما بحسب سعراتي الحرارية. ممكن ما يكون زيادة أكل على فكرة، ممكن ما يكون نمطك الصحي، بالعكس عشان تحدد ليش عندك مشكلة صحية زاد سمنة تروح تسوي تحليل دم، تشيك اب كامل عند الطبيب، فيكتشف ان عندك مشكله في الغده فعلا بتسبب سمنه وانت اكلك طبيعي. انا محتاج اعرف المشكله بدقه. Huruf kedua adalah D, define, yaitu mendefinisikan masalah. Tidak cukup hanya mengetahui bahwa ada masalah, jadi tidak cukup kalau hanya mengetahui bahwa ada masalah, tetapi perlu menyelami detailnya dan menganalisis penyebab dibalik terjadinya masalah tersebut. Pertanyaan mengapa membantu memahami akar masalah, karena mungkin masalah tersebut tidak jelas pada awalnya dan membutuhkan waktu untuk dianalisis. Misalnya, jika ada peningkatan berat badan seseorang sebesar 38% dalam setahun, ini merupakan indikasi adanya masalah yang memerlukan analisis mendalam. Mungkin penyebabnya adalah gaya hidup tidak sehat, kurang berolahraga, atau bahkan masalah kesehatan tersembunyi seperti gangguan kelenjar. Pemahaman yang akurat tentang penyebabnya membantu dalam menemukan solusi yang tepat. الحرف الثالث حرف الإي. explore solutions أو possible solutions اللي هي الحلول المحتملة. تعرف على الحلول المتاحة، ولد الحلول المتاحة. طب أنا عرفت المشكلة، حددتها وعرفت أسبابها وعرفتها بأسبابها بالتفصيل، وطيب أنا إيش عندي حلول متاحة هنا. نيجي في الحلول المتاحة، لازم الحلول تكون متكيفة مع واقعك. بمعنى آخر نرجع لمثال الصحة، اللي راح يعرف الأسباب. أنا كثابت مثلا عندي سمنة زائدة، لو حعالجها ما راح أقبل الطريقة المعروفة، لأن ظروفي ما تسمح لي إنك تقول لي أبغاك كل يوم الصباح
الصباح تسوي ذا التمرين، والظهر تسوي هذه، والعصر لا لحظة شوية. لما نزلت وزني بالنظام الغذائي لما كنت قاعد مع المعالج أعطاني جدول، قلت له أنا ما أمشي على جداول، أنا أعرف نفسي، أنا مرة أتغدى في البيت، مرة في الشارع، مرة في المكتب، مرة في الطيارة، ظروفي ما تسمح لي أمشي على جدول، مو مستقر. طبيعتي أحيانا أداوم في مكتبي 12 ساعة وأحيانا ما أروح المكتب، فكيف تبغاني أنا أضبط وجباتي؟ تكتب لي والله الغداء أبغاك تاكل مدري كم حبة زيتون مع جبنة فيتا. طبعا فين أجيب لك الجبنة الفيتا هنا في مكتبي؟ ما اللي يبيعوا حواليا كلها جبنة شيدر، ولا فين أجيب لك اللي أنت تبغاه؟ ما ينفع معايا. أول ما كنت قاعد فعلا مع المعالج قلت له أنا ما أمشي على جداول. Huruf ketiga adalah E, explore, yaitu mencari solusi yang mungkin. Setelah mengidentifikasi masalah dan penyebabnya, kita harus mempertimbangkan solusi yang tersedia. Jangan terpaku pada solusi tradisional jika tidak sesuai dengan kondisi saat ini, melainkan harus beradaptasi dan berinovasi. Misalnya, jika Anda mengalami berat badan, solusi tradisional mungkin adalah mengikuti diet ketat. Namun, bagaimana jika gaya hidup Anda tidak stabil karena sering bepergian dan bekerja lama? Dalam hal ini, Anda membutuhkan solusi yang fleksibel, yaitu yang sesuai dengan gaya hidup Anda, seperti memilih makanan sehat yang tersedia di mana saja atau menyesuaikan metode latihan. بعدين نروح للحرف الرابع وهو اكشن. جاء دور الفعل، كفايه نظري. اكشن، ابدا بالفعل، ابدا بممارسه السولوشنز اللي انت ابتكرتها. انا صار عندي مجموعه حلول وقررت من هذه الحلول حاخذ الحل هذا ابدا فيه، ثم الحل اللي بعده، او حكون لي استراتيجيه لحل المشكله، كذا مجموعه حلول مع بعض مجتمعه باتجاه حل المشكله. مثلا حيكون في عندي نادي، حيكون نظام غذائي، حيكون عندي مثلا مشي يومي. اعرف احد المدراء على فكره حل مشكله المشي، كان عنده السكر وما كان عنده الوزن، حل مشكله المشي انه قرر مو قادر يحدد وقت للرياضه، تخيلوا، فقرر يداوم يوميا الصباح في الشارع اللي قدام الشركه. مكان ما كان يداوم كان في شارع قدامه ممشى، تقدر تقول مكان مناسب جدا للمشي. كان ياخذ معاه ثوبين، الثوب اللي يمشي فيه والثوب اللي لما يرجع المكتب يغير. قال لي انا ما قدرت الاقي حل الا زي كذا. يبدا داوم الساعه 8. طبعا سمعت من الناس صاح اصحى الساعه 5 الصباح مدري ايه امشي، ما قال ما قدرت. بعد الدوام قال لي والله ما اقدر بعد الدوام، دوامي اصلا ينتهي 6 7 واروح البيت، اولادي اهم، ابجلس معاهم، ابغى ما عندي وقت، اكون تعبان اصلا. فايش سوى؟ تخيلوا في تكييف الحل اللي يكون مناسب له في مرحله الفعل، راح اخذ حل انه يكون المشي جزء من دوامه، فصار يبدا دوام الساعه 8، الساعه 8 يكون ماشي في الممشى. Huruf keempat adalah E, action, yaitu melaksanakan solusi yang tepat. Solusi harus diubah menjadi strategi yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi pribadi atau profesional. Jika Anda seorang manajer yang sibuk dan tidak dapat berolahraga secara teratur, Anda dapat memasukkannya ke dalam jadwal harian Anda seperti berjalan kaki selama rapat berlangsung. آخر شيء حرف ال لوك باك، يعني evaluate your action. لما أنت بدأت تمارس الفعل ترى ما خلصنا، المشكلة الآن ما انحلت صح لأنك ما زلت بتمارس. أثناء تطبيقك للاستراتيجية اللي قررتها لا يعني ما حتغير عليها، دائما انظر كذا انظر للخلف، إيش أنا بسوي؟ ماشية معايا؟ نجحت ما نجحت؟ طب ماشية الأمور كويس؟ طب أنا كيف كان إنتاجي أول؟ كيف تحسني في الوزن؟ بأنسجم أكثر مع الفعل اللي أنا بسويه؟ المبيعات بدأت ترتفع ولا لسه؟ طب ليه؟ خلينا نرجع نراجع القرار اللي احنا اتخذناه. فدائما طوال الفعل أقيم وأطور، أقيم وأحسن، ما حتنتهي هذه الدورة إلى أن تحقق أهدافك ونتائجك. خامس خطوة هذه تضمن لك المرونة، أي حل لمشكلة مقترح بلا مرونة غالبا ما ينجح. الخطط حتى الاستراتيجية اللي ما تتغير أبدا، ما يتغير فيها ولا شيء، هي الخطط اللي ما تطبق، اللي يكتبوها يحطها فين؟ في الرف. هذه أضمن لك ما حتتغير. لكن لو واحد مسك خطة وبدأ ينفذ لازم يغير فيها أشياء. فعنصر المرونة يضمن لك النجاح في حل مشاكلك. Huruf kelima adalah L, look back, yaitu meninjau dan mengevaluasi hasil secara terus-menerus. Apakah solusi yang diambil telah memperbaiki situasi? Apakah diperlukan penyesuaian? Harus ada evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan strategi yang diterapkan. Pada akhirnya, solusi yang sukses tidak statis, melainkan memerlukan fleksibilitas dan pengembangan. Rencana yang tidak dapat diubah biasanya tidak akan berhasil. Strategi harus dinamis dan dapat beradaptasi untuk mencapai hasil terbaik. هذه باختصار ال5 خطوات لحل مشاكل عملنا أو حياتنا. أتمنى تشاركها مع أي شخص تحس أنه هو محتاج أنه يعني تفتح له آفاق جديدة في التعامل مع المشكلات وطريقة حلها. شكرا لكم، أنا ثابت حجازي، أتمنى لكم حياة سعيدة وعملا موفقا. Ini adalah 5 langkah singkat untuk menyelesaikan masalah dalam pekerjaan atau kehidupan kita. Saya harap Anda berbagi ini dengan orang yang merasa
membutuhkannya, karena ini dapat membuka perspektif baru dalam menghadapi masalah dan cara menyelesaikannya. Terima kasih, saya Tabit Ijazi. Saya harap Anda semua memiliki kehidupan yang bahagia dan pekerjaan yang sukses. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis strategi yang digunakan dalam penerjemahan. Jadi, yang pertama adalah pungutan murni atau pure drawing. Penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa penyesuaian ejaan dan pelafalan, dan reduksi atau reduction, yakni pengurangan. Jadi di sini kalimatnya adalah usyarikun nasa fil YouTube. Jadi lafaz an-nasa di sini tidak ada karena ada pengurangan. Jadi ada strategi pengurangan kata, akan tapi tidak mengubah makna dari kalimat tersebut. Selain itu juga bagian pungutan murni atau pure drawing itu adalah al-YouTube. Al-YouTube ini adalah kata bahasa sumber yang ke dalam bahasa sasarannya tanpa penyesuaian ejaan dan pelafalan. Lalu selanjutnya ada literal atau literal translation. Jadi contohnya adalah fahayya nabda'u khutuwatun. Jadi artinya adalah mari kita mulai dengan rencana langkah demi langkah. Kenapa ini disebut dengan strategi literal? Karena penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan, yakni lafaz khutuwah, yakni langkah demi langkah. Selanjutnya ada naturalisasi atau naturalized borrowing. Jadi contohnya adalah antahadiyatun logistiyah, yang artinya atau tantangan logistik. Jadi di sini penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan penyesuaian ejaan dan pelafalan. Selanjutnya juga menggunakan naturalisasi atau naturalized borrowing. Contohnya di sini ada banyak. Jadi yang pertama itu ada la yajibu al-iltizamu bihalli taqlidiyin, yang artinya jangan terpaku pada solusi tradisional. Selanjutnya bal yajibu at-takayyuf wal ibtikar, yang artinya melainkan harus beradaptasi dan berinovasi. Selanjutnya adalah pungutan murni atau pure borrowing. Contohnya di dalam teks Arab ini yumkinukah damjuha dimna jadwalika, yang artinya Anda dapat memasukkan ke dalam jadwal harian Anda. Jadi itu ada jadwal, adalah lafaz jadwal. Di sini penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa penyesuaian ejaan dan pelafalan, yang artinya jadwal seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah modulasi. Jadi contohnya litahqiqi afdhalin nataij, artinya untuk mencapai hasil terbaik. Selanjutnya ada juga idaka naladaika ziyadatun fil wazni, yang artinya jika Anda mengalami kelebihan berat badan. Jadi di sini penerjemah menyampaikannya dengan cara alami, yang lebih alami dan sesuai dengan norma budaya atau struktur bahasa sasaran. Selanjutnya adalah kata-kata atau istilah baru dalam penerjemahan. Jadi kata atau istilah bahasa sumber yang pertama itu adalah al-ghausuh, yang berarti menyelami. Yang kedua muasyirun, yang berarti indikasi. Yang ketiga al-wuddati, yang berarti kelenjar. Yang keempat at-takayyufu, yang berarti beradaptasi. Yang kelima al-ibtikaru, yang berarti berinovasi. Yang keenam ghidhain, yang berarti diet. Yang ketujuh sholimin, yang berarti ketat. Yang kedelapan at-tamarin, yang berarti latihan. Yang kesembilan dinamikiyah, yang berarti dinamis. Lalu yang terakhir adalah afakin, yang berarti perspektif. Jadi yang terakhir, kesimpulan atau poin-poin dari video tersebut adalah yang pertama, setiap orang menghadapi tantangan baik secara pribadi, sosial maupun profesional. Mengenali bahwa masalah adalah hal wajar adalah langkah awal menuju solusi. Yang kedua, model pemecahan masalah ideal yang terdiri dari kata identify, define, explore, action,
Look Back menawarkan pendekatan sistematis, ringkas, dan mudah diingat untuk menangani masalah secara efektif. Yang ketiga, kesalahan umum dalam menghadapi masalah adalah ketidakjelasan dalam merumuskan masalah, menentukan apa yang seharusnya terjadi dan apa yang seharusnya tidak terjadi, membantu mengungkap akar permasalahan. Yang keempat adalah pendekatan solusi yang fleksibel dan adaptif lebih efektif daripada metode kaku yang tidak cocok dengan gaya hidup atau situasi seseorang. Yang kelima, tindakan tidak berhenti pada penerapan solusi saja, akan tapi harus melalui evaluasi berulang dan penyesuaian strategi. Hasil terbaik bisa dicapai secara berkelanjutan. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini membawa manfaat untuk kita semua dan orang yang membutuhkan untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.